Good evening, viewers. Ang ato naman himoon, kada ini nga broadcast, mabatian ninyo, tanan kita magsiling, praise ye the Lord, thank you Lord, sa imo broadcast. Kag sa dira, makapaligay kita sa iya. Amen, mga viewers, or around the world. Karon, makantan man kita sa aton theme song, In Times Like This. Thank you. God bless you. Kabay pagamito na siyang Ginoo, no? Nga kanta. In times like this, we need Jesus. And we have to be very, very sure. Amen, mga viewers. Siguroon ta kay niya eternidad na. Inang pagsiguro tas kalibutan. Lumalabay ini. Okay? Karon, padayon kita sa pamalandong sa pulong sang Ginoo, palaygay. Diri na kita sa libro sa Colossians. Ginpasulat ni sang Ginoo, gin-inspire niya si Apostle Paul nga sulat siya para laygayan kita nga mga tumulo sang Ginoo. Halin dito sa Colossae, tob-tob kita nga mga anak sang Ginoo sini nga tion. So karon magabasa kita chapter 2 na kita. Siling sa verse 6, as ye have therefore received Jesus Christ the Lord, so walk you in Him. As we have received the Lord Jesus Christ as our Savior, so walk you, tanan kita nga mga tumulo in Jesus. Mag-pray kita. Please, buligi tanan. Kami mga alagad mo kag tanan mga viewers, Lord. Please, bless Lord. Sa pagpahangop, pagpadangop, kag pagpati, pagtuo, kag pagpabuhat, nga may panghangkat, blessing sa amon tanan. Please, Lord, all over the world, bless ang imo viewers. In Jesus' name, amen and amen. Mga inigugma, mga viewers, nagsiling dire, kita nga mga nagbato na kay Kristo,
nga aton Diyos kag manluluwas, so walk you in Him. Dire sa sini nga ginbasa naton, nga laygay sa aton sa Ginoo pinagi kay Apostle Paul, kung nabato naton si Kristo, nga hindi lang manluluwas kundi Ginoo, silang dire, so walk you in Him. Mga buhi kita sa iya. Ano ining butang balon? Silang dire sa chapter 2, halin sa verse 1, pakadto sa verse 6, nagsaysay ang Ginoo pinagi kay Apostle Paul, nga kita sakripisyoan sang Ginoo, ag si Apostle Paul nagsunod man sang pagtawag siya sa Ginoo nga magsakripisyo man, kag nagsiling siya, and their hearts might be, siling sa verse 2, comforted, being knit together in love, unto all riches of the full assurance of understanding and in the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Ang botang balon, ginsaysay na ni Apostle Paul, pinagiskaalam sa Blind Espiritu, nga amo na ni si Kristo, waay na iban nga aton tuuhan, waay na iban nga makapasiguro sa aton kapatawaran kag langit, kag wala na iban nga makabindisyon sa aton. Kay tungod sini, ining ginatawag knit together in love, kita nga mga nakaangkon sa Ginoo, magbugkos sanay sa gugma. Ginbugkos kita ni Kristo sa gugma, kag kita magbugkos sanay man sa gugma. Anong butang balon? Magtratar kita, we will treat one another with love. Kaya nagsiling diri dahil sa verse 6 nga atong ginbasa, kayara na si Kristo sa aton, nga Ginoo. Ang butang balon sa ginasulit nga manluluwas, Savior and Lord. Ang butang balon, kung nag-abot sa aton ang kaluwasan, pinagi kay Kristo, ina nga Kristo nga nabato naton, himuon ta ina, Ginoo, kay Ginoo ina. Anong butang balon sa Ginoo? Ang butang balon sa Ginoo, nga siya na ang magbuot sa aton kabuhi. Ginoo mo. Ginoo ruler na sa aton kabuhi. Hindi na kita hari sa kabuhi ta, kundi si Kristo na, Lord of our life. Kagdason, so walk ye in Him. Kung manluluwas naton si Kristo, kag Ginoo, amo ang role sang aton kabuhi pangabuhi, kinahanglan magakabuhi kita dira sa iya. So walk you in Him. Ang butang balon nga magkabuhi kita sa iya, ang aton kabuhi, igasto naton para lang sa Ginoo. Ang aton kabuhi nga linuwas ang Ginoo sa grabing sakripisyo, aton na ini alagad. Ini nga kabuhi, aton na ini pangayo sa Ginoo, nga makahatag ini kalipay sa iya, nga grabe nga pag-antos kimbiyan ng langit, mag-antos deres kalibutan, agbatas ang tanan, nga wala magbato, kag nagpalansang pasakros, tungod lang sa inyo kag sa akon, gani nagsiling dire, walk
you in Him, walk in Christ. Ang aton kabuhi, sunod ta na sa iya. Aton kabuhi, mga buhi kita, na magpakita kay Kristo. Ang aton kabuhi, kag mga buhi kita, nga malipay, nga may goal kita makatagkalipay sa Ginoo, kag matuman naton ang iya misyon nga amo ang mag-share kita sa kay Kristo nga aton Diyos kag manluluwas Ginoo sa iban. Amen. Walk, if you have Jesus in you, our Lord, walk ye in Him. Ira lang kita magkabuhi sa iya kag magpangabuhi. Meaning, pinsaron tagit perme ang aton kabuhi pangabuhi nga makasunod sa Ginoo, pinaagi sa pagbasa pamalandong palaygay sa pulong sa Ginoo para kabalo kita nga nakasunod kita sa iya. Kay ara dira, hindi lang nabato natong kaluwasan, ara ang bendisyon sa aton kabuhi kag pangabuhi sining mabudlay nga pangabuhi sa kalibutan. Amen, mga viewers. Amo na siguro tagid, Christ in you, the hope of glory. Amen. Kaya hindi kita kabuhi nga malipay ang Diyos kung wala unas tanan. Ang Diyos, ang Kristo ari sa aton. Kaya ara lang ang resurrection power nga mahimo ta magkabuhi in spite of nga kita makasasala, tendency sala, tendency na ma-kumbinyo pa sa kalibutan, tendency nga maintuan pa sang panulay. Pero Christ in you, the hope of glory, walk ye in Him. Amen. Ara sa aton, may ara kita, gahom, gana, nga magsunod, maghatag kalipay, kagbisan pa sa tunga, sang agian naton, nga mapag-antos kag problema. Amen. Karon mga muyo kita mga viewers, Ginoo may nga balaan, bendisyonin man ini nga mga viewers Ginoo, nga nagapalayga upod sa amon, sa imo Ginoo, nga paglaygay sa amon pinagi si mo pulong. Gani i-bless si Pastor Ebenezer Bautista, kag ang iya asawa si Judith, sa ila pag-alagad, sa tunga, sa pag-senior citizen manamon, nga ara ka pa, agata ka pa, misyon sa iya, sa Facebook Live kada alas 9 sang gabi, Pastor Ebenezer Bautista, kag ang iya misis si Judith Bless, ang ministry ginatag mo sa iya, sa ila. Kag ang pagpadayon man bless, sa nagtugyan sa ila kabuhi, nga mag-alagad sa imo man, si Cyril Losada Ginoo, nga karon nga nag-alagad sa imo gahom, sa madugay, nga mga tinuig. May ara siya Ginoo, problema siya mata. Please Lord, ayuhaman siya para makapadayon, alagad sa imo nga amo ang kalipay, sang iya kabuhi. Ma'am Cyril Losada, kag bisan pa si Ma'am Love Ganghi Ginoo, nga gintawag mo magupod sa imo alagad Pastor Ganghi, sa pagpadayon nga pagpagamit mo sa ila kag sila nagapagamit sa imo. I-bless man ang ila pagwali, ila pagtudlo Ginoo, ila pag-advise sa imo mga katawan, kag ila pag-share sa imo Lord Jesus, Pastor Ganghi, kag ang iya asawa Love Ganghi. I-bless man sila kag ang ila pamilya Ginoo. Kung man ginatawagan sa imo Ginoo, na ikaw man mag-bless padayon kay Noli Balsumo Ginoo, sa iya mga ginapangamuyo, pareho man kay Leila ni Buhos,
nga iloy, nga may ara kabalaka sa ila pamilya, bless man nga sa pagpatutom sa ila, pabako sa pagto, kag paghulat sang sabat mo sa ila pangamuyo. Yes, Lord, bisan pa sa kay lelani buhos, Ginoo. Yes, padayon ka man sa pagtandog nga mag-encourage sa ila kag sinuli balsumo, Ginoo. Kay ikaw man mag-bless, Ginoo. Bisan pa padayon nga pagpamati palaygay sa imo, Ginoo. Si Bert kag si Joy kag si Joe Rago, mga Rago family. Kag pagtandog mo sila, hindi lang mamati, kundi nag-share sila. So bendisyon sila sa gahom, sa pagkabuhi nga Diyos nun, kag pag-overcome sa kung ano nga wickedness, sini nga kalibutan, Bert, Joe, kag Joy Rago, bless, Ginoo. Kung man napanawagan sa imo, nga mag-bless ka man kay Dindo, Sina, kag ila kabataan, Santillan, sa pamati sila perme kada broadcast, i-encourage, hangkata ang ila tayo puson, magbakod pa sa imo, kag magatoo, nga ikaw nagahatag sila kasadyas pagalagad, bisan pa ini nga bana si Dindo, ato nagaobra Singapore, kag iya pamilya, Sina, kagabataan, ari sa Bacolod. Pero i-bless sila sa katutom, Ginoo. Kag akon man ginapanawagan sa imo ini nga mga viewers, Ginoo. Si Ima Gubantes, Ginoo. Kag si Lida Hagulina, Ginoo. I-bless man si Estela Hogado, Ginoo. Kag si Agnes William, kag si Ima Gubantes, Ginoo. Ay ila, Ginoo, pagpangamuyo sa imo, nga magtutom sa imo, please, bless man sila padayong, Ginoo. Kag si Ma'am Agnes Villamel, Ginoo, nga nagapangamuyo sa imo, nga complete healing, upod sila ni Rose, Ginoo. Yes, pakamayua ang ila ginapangayo sa imo, kag bisan pa, Ginoo, si Ariel, Balogo, Ginoo man. Kabay pa ikaw, magatandog sila lawas. Nagahatag sila full healing. Kag si Doc Ralph, Ginoo. Kag i-bless man, Ginoo. Bisan papadayon sa pagpanghikot mo. Kay Margana Morgan. Bless Mrs. Morgan, Ginoo. Nasa iya pagpamate, Ginoo. Bisan sa malayo nga lugar, please bless her, that she will be encouraged to be faithful to you, Lord. Morgan, yes, Mrs. Morgan. And I pray also, Lord, na magpadayon ka man bless, bisan pa sa kay Marilyn Tilain, kag si Agnes Abiliana, Ginoo. Naila, Ginoo, pagpamati si mo pulong, that they will grow in grace and in your knowledge, Ginoo, sa kabakod sa pagtuo. Kag si Purisima, Ginoo, Monte Claro, i-bless man, kag si Lina Firia, ay ila, Ginoo, handom, nga magpakigambal ka sa ila. Please, Ginoo, ipabakod ila pagtuo, nga ma-encourage sila nga magapati sang imo laygay, kag sa ila pangamuyo sa ila pamilya. Yes, Lord, bless, Ginoo, si Lina, Ginoo, Peria, kag si Purisima, Monte Claro. Hear our prayer, Lord. Hear our prayer. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Amen, amen, mga viewers. Thank you pag pinangamuyo ay. Abi na sining Pasko. We will pray one for another. Ma-rejoice kita. Jesus came. Amen. Aron mamati kita special number.
Thank you sa sina nga inyo ginhalad nga tingog, kabay pa mapadayon kamo. Halad sina, kag mabless kamo man sang Ginoo. Kita tanan, viewers all around the world, samtang ma-celebrate kita sa pagkari sa aton Ginoo, sini nga Christmas, kabay pa makasiling kita, thank you Lord, thank you for your Christmas gift of eternal life and new life. Amen. Amen.